مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. Famaji an wolima foli rata kadi anda bela dinama fen sini binyolo kinya be Nurdin TV ma anna famaji ni wolima foli tala kadi al bela dinama woli assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh badenu aliya lon ka foko anye li horoma subale ko na nal mu makka jabanadi kadam na mu ma woli yi mo ba il hazi sek sulman sidibe mo ba memra asibe do islamaya la sabatini ala wurki la bi dinan bu kuluka fara fina jamana ko no katata fara go jamana kin na bela dinando ni kam mo ba ma fina la sek sulman sidibe ayisna bolu ko na watin na kana makka jamana kan ka be umra tabuluma ke bi simidi o men bena mekro tele mo an wora ma sawo flata an kono do o ba ko ni ala delegation al kasina dun ke makka jamana kono kayla kala ko ni tele tan ko jate ka men ke makka su kono batula duwula katrate tawafuma ne ni aya ala bumba ko ni bundok samanti dukulo kanal mo al kabadi ko ta ko lali horma rosia man ka mo ba ko ni ala jama alila kana batu ken na bela dinando binyolo amra se li horma su bilbe do na nal mo madina di madina ni kama fene kilo kimi nan ni ko jate men ko ni ale ni makaso kon lante madina do ale do ye du sabat na baladi du burkina baladi kama soron ambe ye jomba men ko bi na ye an kunti kila ba muhammadu kisin ma yanye ma anna ne me bawo anna sankala anna fitna mene o ko ni mo ba ko no garawla ko ni wala ne so men ko no anyu ko no ni kama fene mo ba ila sexuellement silbe kadamna adoma simidi ma mekrot le mo an woro sama plata an ko ndo mo bakalanke do ni alifa mako el haza dawda jabi kadamna mo ba ko ni do ma ila sexuellement silbe hanje ko man yoro men ni ila dawda jabi ale misi amilo aka bara bela den ne bla ko ni kana mo bada fe ma ni kama fene misdi ko lal do alfla kala ni kama fene ko li horoma rol do ko ni mo ba men ko ni ale to bola la sexuellement silbe tabla da fina sula den ne ma bulo ma awla muma awla wala mo bala denye ne ma wala to muma wala ko ni ala mol kanili wo bulo ma ni kama fene la dawda jabi ale ko ni asron suire re ro nyandi wala ko ni kurwar jamana di ko ni abla barala riyad jamana kanya maka jamana kanya obra sambi saba ani san sababo ay barala ambassade de France la Arabie Saoudite man saudi ma watin na ko nani mo bakalanke wo an wule nya binyolo an na bru nya nan question ko ni alina seka alnya be aklen la bela dinama ila assalamu alaikum ko sebe ila dawda jabi ni kama fene kadamna mobala duni ma maka jamana ka ila sexuellement stibe han kana sibbi ma ko ni sunin tele ko ni nyali la nyon ko fambela dinendo misirul ko no katrate li horma rol ko lol do nyali la fambela dinendo disi kanya fanya mun ko ni ka ala mol jele ni alhamdulillah rabbil alamin sori touré boka touré nya foli baye alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli ala muhammad wa sallim ala moya janya kay kan ndu soro madame la bima parce que depuis une fitin to teri be pour kramo dore ani almamu donc alhamdulillah rabbil alamin ngaka la tanu parce que ngaka la tanu bi ko sabere sala ka heram kay atake be c'est-à-dire ka mo nyumay imamu la ko ki tere kana na sababu ye fene yese ka doru la nyama vraiment alhamdulillah rabbil alamin nene chokoro babe nomuro lay kelenja sanji muan kobo be ko be ka nomuro maka madina muzalfa arafa ni danete muraw ambe ko be ka nomuro alhamdulillah rabbil alamin donc lay kelenja kan katme adum ni reka masba demande quelque chose ko so donc sababu fenen la ni chomba Cheikh Sidibe anna do nyona alhamdulillah rabbil alamin ninga sheku akofle nga kala ta et puis ayna lo jida ne ka sheku ye jama be bura ko nyamma ali mo million be bura ko la Guinée Côte d'Ivoire Burkina Mali mais ne ka shefu fo nyamma kan fo nyamma ni yere majiriye o est-ce que mo be to fra o rebelwa le kra ya Thomas c'est le premier anna na fena kana changement que hôtel là Mozambique ka doni bla ko katini reposer ko parce que ala moy tant que nous ma la ira wajibu ke ou te reposer ou te la donc angu ke créer ka doni bla ana fu so ana lu fla
Sori Touré Abu Touré an ka taa ka taa tawafu kɛ tawafu daminɛna an ka tawafu kɛ an na se tournoi sabanan na ne ɲɛ bɛ Seku ra a bɛ ka kilinɛsi ninnu tɔmɔtɔmɔ alikabara mɔgɔw bɛ tourner yɔrɔ min a bɛ k'a tɔmɔtɔmɔ n'a bɔra ka fa a bɛ taa ka taa kɛ manan kɔnɔ. Ça fait Kleenex ɲama ɲama cɛ min na daji fɛnɛ na dɔw ta bɛ bɔrɔ ka ben fɛn kɔnɔ mɔgɔw de bɛ yen nettoyage mɔgɔw bɛ yen k'a tɔmɔ u bɛ yen tous les 2 minutes 3 minutes. ale nana mɔbɔ ya ma relaxé o ma ka o ta ne ɲɛnɛ vraiment ne ko ngo ninnu y'a secret ala m'o y'a secret dɔ de bɛ ne mɔgɔ bɛ nin kɛ Roma yɔrɔ la ale t'a fɛ ka ɲama tɔmɔni ye beni ye k'o ta ko bɛ wuli su 1h du matin ko k'i barakama fila kɔrɔta ka ala dali ko ala tɛ sɔn ka kuma wuli ka mɔ o tɛ se ka kɛ ale bɛ k'a yira adamadenw la de hikimaba de k'a yira adamadenw la de k'olu bɛ bura ne ko mɔgɔ min don se tɛ ne ye se b'a la de ne fana bɛ nin kɛ ka majigi ala kɔrɔ ni ka fɔ ni ka min fara ɲinɛ ala bɛ se ka jaabi ɲama nin fana bɛ Seku a duwawu jaabi tɔra tɛ la kami kɛ nin hikimaba de anu bɛ yan sanji joli anu bɛ nin bɛɛ yira Katima la anu ni karamɔgɔden bɛɛ an bɛɛ bɛ yira Katima la sanji 30 mɔgɔ si t'a ta la o an si t'a ta mais Seku k'a ta a ka miiriyaba de di ne ma yɛrɛmajigi de an banna tawafu la taara an sigi Makamu Ibrahim ka duwawu kɛ duwawu banna an bɛ k'a ɲakiri ka taa Safa Marwa la an bɛna taa Safa Marwa ne ko Seku n ko kilinɛsi ma tɔmɔ n ko mɔgɔw bɛ k'a tɔmɔ ko jaabi ko an b'an seko de kɛra Allahu akbar ko an b'an seko de kɛra k'ale b'a seko de kɛra k'o tɔmɔ an taa Safa Marwa fana boli la même chose Seku ka a kan bi a tɛti mara b'a ta mɔgɔw b'u nu cɛ a dɔw la ka fili dɔw bɛ daji bila mais a ma ɲɛg'a sera ale ko k'ale yɔrɔ ma ale bɛ c'est à dire ale b'a lami dali a maloya b'ale la ale bɛ timi ka fɛn dɔ beni dugu ma tɛ nɛgisi ko ka timi o la non a ka daminɛ arafa Safa Marwa fana ka ta n'a ka a tɛgɛ kɔrɔ barakama ka fa a bɛ taa bila ɲamabugu la an bɛ timi kɔ ne fana ma kuma parce que n ka kuma kelen fɔra ko k'a b'a seko kɛra n ka hakili sɔrɔ n ma kuma bilen parce que a b'a baara la ala jɔnden de b'ale ala jurumutɔ jɔnden de b'ale donc a bɛ k'a yira la k'i ya jɔn de bɛ ne ye mɔgɔw bɛ bura ne ko se tɛ ne ye si bɛ la ne k'i dali ne bɛ ne jaabira n'a k'i ja i bɛ n jaabi n'a m'i ja i tɛ n jaabi o yɔrɔ ka Seku ya mɔgɔ ɲumanya yira ne la o yɔrɔ kosɔn vraiment a ka yɛrɛmajigi vraiment ne ni Sefu fana ka an lɔn premier de bɛ ne an ka ɲɔgɔn lɔn a siɲɛ premier bɛ ne sunkalo tile 17 an bɛ Sawalo tile joli an bɛ a tɛ tile mugan bɔ mais ka n'a kɛ ne ni Seku an bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ sanji 10 mugan bɔ yɛrɛmajigi kosɔn. kosɛbɛ Elhadji Dawuda Jaabi o fana y'an ye waati in na kɔni n taara ko dɔ la kɔlɔsi la n taara ale la misiri kɔnɔ waati dɔ la safo salidiyali dɔ fitiri salidiyali nafila salidiyali ani su salidiyali dɔ i b'a ye ale b'a kabila misiri kɔnɔ walima ale yɛrɛ sinnen b'a kɛ misiri kɔnɔ i b'a ye arabu dolu ye kamasɔrɔ diɲɛ bɛɛ le ɲɔgɔn labɛnna Maka farafin di na faragɛ di na mɔɔ kiranin ni mɔɔ kiranbali diɲɛ bɛɛ le bɔra diɲɛ kun 14 a b'a sɔrɔ kɔni bɛɛ le nana ɲɔgɔn bɛnna Maka ka bɛɛ tawafu kɔni ma hiji ni umra lu jama siyara le kosɛbɛ kɔni di a ma fɛnɛ ni tun ka ila sexuellement si bɛ ma fɛnɛ misiri kɔnɔ 4 tɛ lihɔrɔma yɔrɔ mɛnɛ ma i b'a ye arabu dolu ye walima farafin dolu ou bien chinois dolu arasi kunna kasiya même trima donna la ko ima alteman ka kamena bi alteman ka kamena sini altejula kamena aldini ma do ala ko ado kaliye dul dina fanya ko amri ye kuila ko bradianye dul dina fama ko ibila ko ma fena ko noro le ko noro ko sansa kule salmani ko noro le lila ko wati be o munne ko sul kala e kamuna ko se ko sul do suma barekala ku ka Seku ye u b'a fɔ k'a dɔw ka hali bi suba seli banna an ka suba seli rasula kaburu matɔ yɔrɔ sɔrɔ salim Somalien imam ba dɔ ale bɛ imam ne so a ka Seku ne yɛrɛ nana Seku k'an kɛlɛ an ka traduction kɛ Seku ka caman mɛn mais kuma tɔ ko n y'o fɔ a ko n y'a fɔ Seku ɲɛna k'ale ka Seku ye ko nɔrɔ b'a la alamɔgɔ de ko cibaga karamɔgɔ de mais k'ale b'a fɛ ko Seku fɛn dɔ d'ale ma ale de fana bɛ se ka rasuli ye sallallahu alaihi wasallam k'ale ka nɔrɔ min Seku la ko k'ale ma siran ne ko n y'a fɔ Seku ɲɛna Seku ko k'a a fa ɲɛna ko bɛ taa dɔn de k'i bɛ ala dali de k'ala dali ko ka rasuli ye sallallahu ko a ma nɔgɔ ko bɛɛ t'a rasuli ye mɔgɔ dɔw b'u yɛrɛ kɛ sawula façon dɔ k'i ni yira o la ko a rasuli tɛ o ye bɛɛ t'a rasuli ye sallallahu donc a ka zikuru dɔw di cɛ ma k'i ye nin kɛ cɛ ko juru b'ale la
zikuru wɛrɛ ma ko nin kɛ n'a ka di ala ye ko ala bɛna juru nɔgɔya ni cɛ ka ɲɔgɔn bila o yɛrɛ la o kɛra suba seli banni kɔ ka se ko minɛ ka na sigi o tɛ da mɔgɔ min fana b'a ye kɔ k'a girin k'a fo u t'a dɔn mɛ u b'a fo o de camanba kɛra ɲɛnɛ san ka kosɔn kan an bɛ bɔ yan mini waati an bɛ taga haramu na jusqu'à 3 heures du matin an bɛ sɔrɔ ka na suguri don n'an na suguri don a ti laha a bɛ seji ta quoi an bɛ taga quoi an bɛɛ bɛ taga n bɛ taa ka taa fajiri kɛ n'a sera yen a bɛ fajiri seli fɛnɛ ka sɔrɔ ka i sigi kɔ ka dugawu kɛ fo 6 heures du matin an bɛ sɔrɔ ka na. Safe wolo kɔrɔ ye ko ale tɛ sunɔgɔla su fɛ su bantɔ bato la ka tile ban bato la ni y'o ta n'ale tɛrɛfɛ maa la n'a bɛ sunɔgɔ ala mɔgɔ ninnu bɛ teli parce que olu c'est à dire hali n'u ka lɛri kelen sunɔgɔ sɔrɔ olu kun ɲɛna u ka lɛri 10 sunɔgɔ de sɔrɔ u bɛ teli. Allah bado kanal do nyalila wati saman ko ni albakawla misri la o bel bakawla misri la le badu kala nka ali hake ko kuma la Allah badu do ka fo ko adabarin kan ka slay jonu hakenye doni fonye wo ba Allah badu parce que badu ko fantra na ko sebe ko mo che suri ture ala mo no be sira adamade hakenye katimi Allah yareka sa adamade hake na mata ya fa makiyama katabi ala ruta do ni ka kadra ka sifaru ke kana se ko no wore ka ala ba yafa ka ke jumu ala ba yafa yi fo flanga fo ya de ka fe wore bato ala ka te soma voilà donc wore ba ke u be sira demande hakeye u fele nyabura ni u tokmana to be fe chama yara de u be fe chama yara to fu ke ron fe wora u tokmana de kuma masha no te ka fu ku te fe ro be fe yi to ya ka ku yi ro chama ala re ka ala bo kashfu duma parce que mo mi ala mo ne ka alhamdulillah me yoro na sori de touré milliard temuru million temuru mais mo fla nu na long c'est ko bokare kenja terje ni Cheikh Sidibe lu fla no long ne buru dien kono ka dine 4 milliards ka parce que peut-être so c'est un don ala re ka dia c'est une fierté bala tamara franchement nous fla non long tient peu pour moi ko de la Guinée vraiment le kaka la tanu quoi au son bala tamara misila bala tamara Europe ou ça c'est vraiment une fierté ko sebe el haza dawda jabi radianya watina ila kuma la bando mutum ilise mun kala do kando wala ma kambede do ka fo mo flamen na ko kambe la section sibe katrate mo ba mana yi kenenja el haza makki sama siboke ilise do wujuma kala nya bi be dise kanju mon fla Allah ko kambe ila kuma la bando alhamdulillah rabbil alamin parce que sori mo fla nu be bien kono mo fla nu wa me bien kono ça m'a dahire borela parce que sababu ko son mo chambe do dinara u ya la sira ko son akira sababu solatu mire siniga wuroni aka yoro bere mine wole ku pujala rasulullah sababu ko so ba suma chama mo ti soko be fo ekrana wole ka solatu jawi ci ba kan na no bu jusura ba ko to trunkera donc bu mo su do de ka kuye u ya sira no so ma fra yo chugo wakati be bu mo ka lu son chomo ba sa wera aye duwaw kɛ ay kana duwaw ko tigɛ dɛ ala b'u saraw i ka duwaw kɛ a ma duwaw kɛ ala b'o sara mais ay duwaw kɛ olu a sire la sire ka si ni kɛnɛya k'o da ma ala b'o kɛ la kɔ fɛnɛ ɲa ala m'o kɛ la mɛ ankɔrɔ de u miiriya ka kɛ ko kura n'u kɔni k'a fala yɛrɛ k'a ɲa ala b'o kɛ la alu fɛnɛ alhamdulilahi rabbil alamin e kan k'a la tan parce que a y'a si wagati min na seko alu kɛra sababu ye ka na makan filɛ ka na madina filɛ ka umura kɛ mo shaman ba ga cɛkɔrɔba la sanji 70 sanji 80 a shaman ba yɛrɛ sa ni makan nata ye ni madina nata u ma se ka hiji kɛ mɔgɔ tɛ ka u ye de a tɛ denw bolo ala fɛnɛ m'u ta nafolotigi ɲalura ka se k'ura na donc alu kan ka latanu wallahi kan ka latanu ka fɔ alhamdulillah i kan ka dugawu kɛ seku ye waati bɛɛ a y'a si a n'a denw k'u sabati ala m'u tangana ka bɔ jugu ni fɛn bɛɛ lajɛlen ma k'u kɔ vraiment k'u denw k'u kɔ ye si nafa ma si barakama an bɛ dugawu kɛ an bɛɛ an ye yɔrɔ baraka min na ala b'o kɛ dise an ya fala salama den bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ye ka bɛn ala mɔlu fɛnɛ kani ma i bal kani nimisata ro nya sula den ma ni amal loyle ma loy bon son ma makorobo parce que ne b'a nɔ yiraw ma nɔ ko mbaro muso tɛ tronkera ra ne tun tɛna na mais mɔmu kɛra sababu ye n nana ka na cɔn ba filɛ n bɛ dugawu ko fɛnɛ a miiriya miiri ala b'a ɲara parce que ne tun tɛna congé sɔrɔ nga forcer ka do duwaw
jɔnba fɛnɛ i bɛ taa sɔrɔ a fɛnɛ k'a dɔn de ko ala b'a kɛ mɔgɔ na ani min se ka na ko kɛ ɲɔgɔn ala mɔgɔw de n'o tɛ ne tun tɛ a tun tɛ programme a fɔra n ɲɛna n ko tante n ko mala ne bɛna congé sɔrɔ mais ala n'a ko bɛɛ nɔgɔya a mɔgɔ ɲuman min y'a dɔn k'o kɛ ala ka ko facilité ne fɛnɛ fɛn min hami bɛ n na bi san wɛrɛ ta n bɛ se k'o sɔrɔ n se ka furusa sɔrɔ ka congé sɔrɔ ka na kidima kɛ n'a ye o de hami bɛ n na depuis ma bɔ yan ba yalɔ o t'o sanji kelen mais ala don a bɛna nɔgɔya inshallah n'a ka diya ala ye kosɛbɛ badinu famaji ani wulimalon foli wala ta kadi an bɛɛ ma altomalon tare mo balla alhamdulillah wodi na el haza dawda jabidi ale koni kuro war kale kuna da so sulu yende koni amaji arabi saudite jamana kayando na arabi saudite ma sa sudi riyada obra sabbi saba ni san sababo ay barala ambassade de france la yendo mo ba anu le tra baloni ala bi kadamna ila sexuellement silbenna ma hankana se watin koni ma ba mo ba kuna ti sila sura ti sila tlero ale ne ila sexuellement silbe alu le gila klendi kayne klendi baraka ni katrete mo bala dianye ani mo bala nene koni alamul kani wala koni ale sunu mero mobile sara mukan kono lebra famna sura blad nen kono koma ngambral fo watina ka alkulunke mobile sexuellement sibe ala suna bole kana maka jamana kan kata te madina jamana ma watin kunna ayakan kasi akun fama atana mina mutu moba kono na la delegation al likosi para fina jamana ka nima sara dira ma koni koko kon bate mobile ko sili fenendo kata te koko koni ke to madina no koko kato maka in alka nurdin tv ma fina allah jabo ba kono alina famna sura blad nen kono koma amral fo watina moba koni kadamna na ma hankana se watin ma ate fole ko ma ni bato te su ani tele bato le kun kan ka banka do salman ko ke inna sa ful balad nanye wata kun ko so men naslatula a balan ko tun adi do ke kendel balad nanye fara fina jamana ko ne adi sabati nyen kan bi adi wurki nyen kan bi fara fina ay content ko ne jamana tema mutu men ko mira ali ramasron di sabati ni wurki bloma ila sexuellement sibi ala mission men wolo di ka banko beta ko lamun kan wala ko ni arabadin maklidi ko anyambulo bo ala kuta ko belad nan kondo na ye ju soni basi soni anyondol di ko anyambulo bo belad nan kondo ko anya ala kenya bato ke anna musulu awul makilla sun tele ko ale te munasi ko ni jamar kanamna den ko ni awul flan kan kal makli su an tele ko ni baraka yinina mu ba ko ni mission men ko na deblo bi wala ko no wodi ko beta ko la den jodon kan awul ko kan bi farafina jamana ken ken na belad nan kan katra te dunya kabima a mission ba men ko kan bi kabla sina wala ko no wodi amral fo watin na ka ko ke anyin madina le watin na mu ba ko ni amagi ne wotel problem na millennium di amma gina ne watin na ni ala dina ma ateme mutum sexuellement silbe adina ko se ka do farafina jamana ka ni aka ko se fenen ko nel kam din tv ma fene ko ko batimo kul tan do aldina famna so bela dina ko ma so dure wala tra yemi ko la ka dan tele kelne camera la ka gelta ko ma katra ka montage ke wala ya abakar siki ture di amba do ba binyon lo wala kana mo badi ay al haza dawda jabidi amma gina riyad le rasa bi saban saban ko ke ay ma giro no ay barla ambassade de france la kamo ba ka fenen fo watin na ni ala dina ma andi an ko sinyama wati gure badu kana gure do wali assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh مولاي صل وسلم دائما